Panoorin natin to guys, yung laraban ni GB Sukal. Ayan, tira 1, pasok. Prepare sa 2. Yan, tira 2. Pasok naman, atras yung bola. Prepare naman sa 3. Tira 3. Hindi pumasok, sumablay. Pero nakatago yung bola. Nakatago sa 6. Sa 6, ayan. Good shot sa kalaban. Yan, tira naman ni GB Sukal. Ang 3, layo. Ayan, di pumasok. Nag-bounce yung 3. Ayan, pabor ang bola sa kalaban. Ayan, pasok. Ang galing. Atras yung bola. Bounce konti. Prepare sa 5. Tira 5. Ayan, pasok. Prepare sa 6. Tira 6, pasok. Yan, prepare naman sa 7. Galing. Tira 7. Inutusan yung 7. Kuha yung 9. Ayan. Tira 7, pasok. Last 2 balls guys. Galing ng kalaban ni GB. Ayan. Last ball sa Gis. Uy, sumablay.